Hey, muy buenas a todos chicos, chicas, amigos, amigas, gente, aquí Destroyers comentando desde World War 2, si puedo volver un fantástico juego, en el cual pues seguiremos haciendo la historia de End of Dragons, ¿vale? Y los dejamos, y estoy justo donde lo dejé la última vez, ¿vale? Donde aún no he leído el correo, ¿vale? Que me llegó, que es de la historia, entonces no la abrí, ¿vale? Más bien para seguir cómo va la cosa, ¿vale? Entonces, la última vez, en el anterior episodio de End of Dragons, ¿vale? Habíamos ido a unas instalaciones subterráneas, ¿vale? Tengo un pelo en el micrófono. Y donde habíamos visto por fin a Su Wong, ¿vale? Pero Anka estaba detrás de... Bueno, Anka la lió y no sé cómo llamar el poder con el que liberó a Su Wong, ¿vale? Pero ese poder... o sea, le dio una especie de poder, no sé si llamarlo vacío, oscuridad o no sé qué, ¿vale? Y ahora Su Wong está libre y descontrolado por culpa de ese poder que Anka le dio, ¿vale? Y además de eso, tristemente, Anka mató a My Dream, ¿vale? Y bueno, ahora creo que todos la odiamos por eso, pero bueno, no sé, le llegaba, empecé a coger cariño a My Dream, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, y eso más o menos es el resumen, ¿vale? Entonces, esta vez, pues como he dicho, nos ha llegado una carta y vamos a leerla, a ver qué me dice. Vale, esto, nada, esto. Me pongo en contacto contigo en nombre de la emperatriz In. Acabamos de enterarnos del incidente de la instalación de energía de Sunlight Jade y nos preocupa profundamente lo que esto pueda presagiar para todos nosotros. Tu compatriota Lady Kashmir se ha mostrado rotunda al abogar por ti en estas cuestiones, pero el Ministerio de Seguridad pretende pasar a la acción inmediatamente. Propongo que tengamos una reunión en persona para discutir el asunto antes de que las cosas vayan a más. Conozco un restaurante de sushi, La Hoja de Nika, que puede ser un buen lugar para vernos. Únete allí conmigo lo antes posible. Vale. Pues ahora hay que ir a... No sé a dónde demonios hay que ir. Ah, espérate. Vale. Recoger el lugar especificado en el mapa Navan. Vale, y eso está en... Aquí. Vale, pues... Ya a ver qué nos cuentan. Vale, reúnete con Narvan. Vale, contratiempo. Eso es. Contratiempo, la hoja de Nika. Mira, es el mismo fondo de Gainem, pero de noche. Está bien. Pues aquí. A ver qué me cuenta. Orders came straight from Minister Lee. This situation is diplomatically sensitive. The Empress would prefer that no one behave rashly. Vale. Hola, ¿qué hay? Ah, Commander, you arrived. Let's take a seat. This is my favorite sushi in Yukaineng. I would make a recommendation, but everything is good. You honor us, esteemed Navan. What would you like today? I'll have the yellowtail and the triple temaki, please. Podéis leer vosotros, yo no lo voy a leer, ¿vale? Take a bowl of white rice. You don't care for sushi, Detective? Don't eat anything that looks like it should still be moving. I see. And for you. Ya lo vamos conociendo. Salada de gambas, tomar un rollito de atún. Me apetece hamachi. Quiero probar especial de chef. No sé qué es el hamachi. Filetes de atún dorado a fuego vivo, salpicados con refrescante gaseado. Miel y sésamo. Me apetece hamachi. Anguila asada. Seguramente anguila salteada, jengibre, ajo, la propia salsa picante. Bueno, vamos a la anguila asada. Vale, pues. A ver qué nos cuentan. Detective, I understand how this all looks. You mean the fact terrorism follows you around like a bad smell? It's because we've been on the trail of a terrorist. An Aetherblade named Anka. She ordered the Aetherblade attacks, and she released Su Won. Do you have any proof? Any at all?
Look, I know you've got a file going on me. You probably already understand me better than I do. True. So what sounds more likely? That I put millions of lives in danger? Or that I'm pursuing the person who did? Let's hear what Navan has to say. Thank you. Now, everyone, if we could... Commander, I'm afraid I need to ask you to come with me. Captain, we are in the process of negotiating a civil resolution. Humblest apologies, esteemed Navan, but Lady June wants to see to this personally. Detective, can you tell your colleague to stand down? He's not my colleague, he's a gussied up rent-a-cop. Go back to Junlai, Captain Fa. The real police are on the case. Detective, the event in question took place on Junlai property, and under the autonomy resolution, a corporate entity may claim jurisdiction to whatever... If the resolution is in the primary interest of the corporate entity. Captain, I need to remain free to pursue the Elder Dragon your corporate entity was keeping under Kaineng. Junlai Jade is not now, nor have we ever been in possession of some... Thousands of people saw a dragon emerge from the water near your facility. Please, listen to what the commander has to say. Very well. Pues a ver, What que do este you tío es know? muy cabezón, pero bueno. Restraint from a corporate stooge. A ver, convence al Capitán Fa para que no te arrestre. Creo que Fa tiene competencia al respecto. Es complicado, pero no sé qué de la personalidad jurídica es como un grano en el culo. Yo he tenido gresca con el Capitán Fa por esto. Si el asunto acaba en pelea, vas a necesitar mi apoyo. ¿En serio? ¿Por qué ibas a pelear por mí si te han mandado a arrestarme? Porque tengo buen instinto para esta clase de cosas. Si me dice que no debo permitir que se te lleven sin plantarles cara. Además, hace tiempo que quiero pedirme los morros a Fa. Comandante, te recomiendo encarecidamente que no lleves la situación más lejos. Ayun está dura y suele contratar a quienes comparten el rasgo con ella. Aunque el Capitán Fa también es racional si consigues aplicar lógica adecuada. Puede que seas capaz de convencerlo. Vale, pues para intentarlo al menos. Vale. Expon tu caso, comandante. Navan tiene suficiente influencia, así que razonar. Eres un hombre sensato. Vamos a parar todos juntos a negociar. Yo creo que podemos llegar a una clase de acuerdo. No veo por qué. Tengo órdenes de cumplir. Despistar, pero ¿qué son las órdenes en realidad? ¿Por qué son tan importantes? Comprendo tu postura. Háblame de esas órdenes. La dama Jun me ha dado unas instrucciones bastante claras, que no tienen margen de interpretación. Siempre debería haber margen de interpretación, ¿no te parece? Refutar. ¿Tienes grabaciones en las que se me vea en lugar de los hechos? Estás intentando ganar tiempo y no pienso caer en esa treta. Tus opiniones son sencillas. O te vienes conmigo o te enfrentas a un juicio sin refutar. ¿Tienes grabaciones en las que me vean en lugar de los hechos? Pues no, no la tenemos. Por alguna razón se perdieron. Pero la dama Jun afirma que eras el único que estaba allí. Es algo que la tiene bastante contrariada. Empatizar. Y no podría ser que su estado moviera la nube del juicio. Discutir. Pero si no tenéis pruebas de que sea culpable, estaría mal de detenerme. Empatizar. A ver. Te repito que neta. La carga de la prueba no recae sobre mí, sino quien me acusa. Entonces vais a arrestar a todos los que estaban en la central de energía, sino persiguiendo al culpable. ¿Por qué vas a creer en esta historia? Y mucho menos a hacer caso omiso a mis órdenes. Por cada momento que perdemos ella se aleja aún más. Solo te pido que valores mis palabras y juzgues por mí mismo. Por ti mismo, perdón. Lady June won't be so easily mollified. Vale. You'd better find your terrorist, and soon. Vale, convéncela. Pues vale. Convencer ya lo he convencido.
Vale. didn't realize you were such a smooth talker. You said you have a plan, Navan? Ah, yes. First, where do you stand, Detective? Do you still insist on taking the commander in? No. I've seen and heard enough to convince me the commander's got a job to do. But I'm coming along. If things are as bad as you say they are, well, you need me. If they're not, then I get any sense I'm being played. You're not. I borrowed something from the Ministry of Intelligence for you, Commander. It will disguise your face, and nothing else. Vale. Intel gets all the best toys. I know somewhere you can use as a base of operations. A historic refuge. It's just east of here, in the Echovald forest. The detective and I will go first to clear any potential roadblocks. You, Commander, will meet us at the city gates. Vale, entra en la región de las selvas de echovald, en el bosque echovald. Como no, ¿no? Vale. Salimos y nos dirigimos a las puertas de Commander, you there? We echovald. need to talk. I assume this is about the fallout from Junlai Jade? Fallout? They are talking about a tribunal, Commander. Half the ministers want to deport us all immediately. Has anyone been able to smooth things over with June? No. It's taking all my charm to keep her from kicking me out. No one at the reactor was willing to listen either. There was some evidence of an Aetherblade presence, but no trace of Anka herself. I know, sir. And Orion's brand is still spreading, hampering repair efforts. I just met with Navan. She has a plan to help. Which means the Empress is probably on our side. Exactly. Navan is taking me to a sanctuary in the Echovald forest. Somewhere we can plan our next move. Detective Rama's thrown his impressive hat in with us as well. Pues si os lo preguntáis, voy andando porque así leo mejor. Yes, Timey, keep doing what you're doing. Vale, por aquí. ¿Qué está aquí? A ver, ahí está. Eso es el bosque de echovald. ¿Qué hay? Vale, será otro mapa que tendremos que explorar, pero bueno. Contratiempo, sí. Vale, pues. Piedra arbórea. Vale. Vale. Piedra arbórea. I see you got out of Kaining without any trouble, Commander. I'd love to open that disguise tech up and take a little look. Don't even think about it. You break that thing, and the commander will be on a one-way trip back to Xinjiang. So, where's that safe haven you mentioned, Navan? Right behind us. Arborstone. My grandma used to tell me stories. Family lore is where part Zuhelzer. They built this place. It was one of the great houses of the Kurziks. For centuries. Until it was abandoned when they were conquered by the Ministry of Purity. Due respect, ma'am, but safe haven? This place isn't exactly subtle. No. But its occupants are no friends of the Canton authorities. You'll be safe here. Come. See. Vale, ¿qué vamos a hacer? Turismo. Ve a la entrada. Mira qué grande, ¿eh? Jolín, se aburrieron para construirlo, supongo. Como digo yo, vamos. Vale, cuidado. Venga, venga. Morir ya. Venga. Venga, morir. Muérete ya, matito. Venga. Muérete.
Ya, eso es. Eso es. I thought so too, but on closer inspection, they appeared to be constructs of some kind, made up of an unidentified magic, not the same one we found in the reactor. Perhaps we should move this discussion into the warded cathedral, unless you prefer to conduct further research firsthand. No, that's not necessary. Vale, pues entramos aquí, ¿no? I'm not trying to panic, but what on Tyria did we just encounter? If they're a new kind of dragon minion, they must belong to Suwon. Logical assumption, but shouldn't hers be water? Didn't look like any water I've ever seen. You really think the wards will keep them out, Navan? I can't be certain, but I hope so. Ah, vale, que las libera ella, vale, vale, vale. Ya decía yo que no puede pasar. Does it always look this way? No, not at all. I don't know what could have happened. I left a powerful guardian in charge, Ishan. Awfully quiet. Was it just Ishan? No, we should be hearing laughter and song and crackling fires. There was a large group taking shelter. Was being the operative word. If there's anyone here, we'll find them. Vale. Busca a Ishan en piedras Borea. Vale. A ver qué es esto. That's not how that's supposed to go. No sé qué hace un barco así. Aunque todos los barcos flotan, esta lo hace de una forma contraria a todo. Bueno, no sé qué es desbloqueado. A ver si hay alguna cosa más. Vale, encuentra todas las pruebas de incursiones al registrar piedra arbórea. Que no sé cuántas hay, pero bueno. Pues hay bastantes, vamos. Take a closer look at the cheeks and lips. Swollen. Could be anaphylaxis. Pretty big coincidence if they were all allergic to the same thing. Maybe poison? The only way to know for sure would be to test the food, but we need to get it to a lab. You do forensics? I dabble, as a hobby. I enjoy reading about unsolved crimes and seeing if I can solve them. Vale, más por aquí, a ver. Died in their sleep. Smoldering embers in the brazier. Puts the time of death sometime in the last few hours. Esto no sé lo que demonios es. No, that isn't possible. It's like someone took the square root of -1 and just put it in the sky. What villain would disrespect the laws of physics like this? Really? That's the thing you're hung up on here? Look, the universe has rules. Break those rules and nothing, I mean nothing, makes sense. Nothing can be trusted. Down is up is down, water is dry. Am I still Goric? You are definitely still Goric. A ver si hay más por aquí, porque hay bastantes para el logro, ¿vale? Entonces hay que explorar bien y no dejarme ninguno por si acaso. Más cadáveres por aquí. Where is Ishan? He was supposed to be protecting these people. Looks like he abandoned his post. Or he was first to go. Aquí había otra. Las cosas más raras estamos descubriendo. Me quedan menos. Libro resonante. Nada, estaba en coroneta. Podéis pausarlo y leerlo, ¿vale? Yo no lo voy a leer porque si no se alarga la cosa. Carta no enviada. Examinar. Their faces are horrified, like they were scared to death, literally.
Poor bastards. Kicked around their whole lives just to die like this. Carta no enviada. Naiku. Vale. Como he dicho, podéis pasarlo y leerlo, ¿vale? Yo no. Vale. Cadáveres esparcidos entre cajones de suministros. Esto ya lo hemos visto. Aquí hay más. O sea que hay un espacio raro. No parece haber nada. Eso lo quiero dejar para más adelante. Pero... espera un momentito. Es que no sé en cuál estoy ya. Estoy de macabro, vale. Diario de una tengo perdida. Voy a dejarlo aquí porque así lo tengo a mano. Vale, diario extraño. Aquí no hay más. Banco errático. Se acaba de caer. El diario de una Tengu. Vamos a ver si encontramos ese diario. A ver aquí arriba. Aquí está. No parece haber mucho más. Supongo que el último logro que me falta es de estos de aquí. En contaría, ya habéis visto un logro, sin más. What happened here? They look like they were in the middle of unpacking. His chest is hollow up. All the internal organs are gone. But there's no visible wounds. Where the hell did they go? Well, don't look at me. You're the death expert. Ya, ¿qué habrá pasado? O sea, esto es lo que significa el vacío, ¿no? Vacío literalmente porque los cuerpos se quedan sin nada, por lo visto. Las cosas se vuelven locas, como este barco. Madre mía. ¿Y ahora qué? Sí. ¿Qué buscas? Yvonne. Everything okay? Ishan? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios? That's Ishan? A salt spray dragon. Ishan es un dragón. It's like those creatures outside. O sea, que hay que pelear contra este bicho, jolín. Vale, tengo que dotar en menos de 7 minutos. Está todo de un color muy raro, ¿no? Ya, muérete ya una vez, macho. Venga, falta poco. Eso es. Ya está, ¿no?
so sorry I left you to this fate. Bueno, no he conseguido el otro logro, pero bueno. Creo que era describir una de sus habilidades. No me acuerdo cuál, pero bueno. Vuelve a reunirte con los The anomalies aliados. vanished. It must have been ambient corruption from the magic in the salt spray. Ishan was consumed by the same power that will take Suwon. And then all of Tyria. The void. The void? The force that emerged from the broken dragon cycle. Which, if not stopped, will unwind reality one thread at a time. Care to tell us how it is you know all this? And what was the magic you used? Never seen anything like it. I have. When Aurene shielded me against Balthazar's fire, who are you, really? You deserve the truth. Suwon said I could trust you, but I had to be sure. Suwon? O sea, conoces a Wong. ¿Quién eres? Amigo. ¿Y esta es? Este no es el mismo dragón que apareció en el primer teaser de End of Dragons, ahora que lo pienso. Kunavang, eso es. I am. It's been centuries since I revealed my true form. Amigo, la campeona, vale. Kunavang. Yo creía que Kunavang era la dragona anciana, pero no. Was a hero, much like yourself. One who saved me from a terrible fate. Now time is short, but I'm sure you have questions. Habla con Kunavang. En tiempo de amnesia el vacío sigue extendiéndose, pero debes saber que no nos enfrentamos, a qué nos enfrentamos. Así que responderé a tus preguntas si esta es mi mano. ¿Qué son exactamente esas criaturas? The void is raw magic, chaos incarnate. In the beginning, everything was void. Then the mother dragon, Suwon, brought order, splitting the void into 6 domains of magic. She could not maintain that order alone, so she took on the domain of water and gave the others to the 5 elder dragons. Amigo, vale. It was on that foundation that all material life on Tyria flourished. ¿Cómo haces para adoptar forma humana? I'm not certain I can explain it. I become like water, and water can take many forms. O sea, gracias al agua, We básicamente. salt sprays taught ourselves many tricks over the years. This one is not easy for us, but it is certainly useful. There are times when it's easier to protect if you can blend in among those you're protecting, live their lives. Ishan always said I was spending too much time in that form, too much time away. But I learned more every day. ¿En qué medida ayudaba a tener contenida su Wong? The chamber that June built siphoned off Suwon's growing power and used it to fuel Cantha. Ya, eso You lo might have sabemos. noticed that this technology has been unreliable lately. That was because the void was being siphoned off as well, but only into machines, thankfully. Ya. Now with Suwon unleashed, its tendrils are working out from her to wind their way through the rest of the world. Quiero saber qué podemos hacer para ayudar a su Wong. I don't know. She allowed herself to be contained because he was the only possible option. Without the stability provided by the other Elder Dragons, and with that containment chamber destroyed. She'll be overwhelmed. Would it help if we could find another way to siphon off some of that magic? Using Anka's extractor. Yes, that might work. It would buy time, at least. But it means we need to find Anka. Fast. Traza un plan con tu equipo. Kaz, Taimi,
Were you listening to what Kunavang had to say? Yes, I have so many questions. Questions we don't have time for now. We need to find Anka. She didn't leave us much to work with at the reactor. And the only assumed troublemaker on Minsec's radar is standing right here in front of me. Gorik, you know her better than any of us. Any insights into her personality that might help? She successfully lured me into an incredibly obvious trap. It's fair to say I don't know her at all anymore. Un montón de tangos de repente. Hello, Lady Navan? Or Kunavang, I should say. I wanted to tell you about Ishan. He fought it as long as he could. We're only alive because of him. Thank you. I overheard you all talking, and I think I might be able to help. I'm Ayumi, and I'm a member of the Kestrels, which means it's my job to know everything that's going on in Echovald. I need to escort these people to Mori Village, but we can talk when I get back. Vale, pues la cosa ha estado interesante. Oye, ¿qué que os diga? Pues eso, contratiempo listo. Esto no sé lo que es, el hijo de monedas, más puntos de dominio. Y este que me cuenta de que que era de los Kurzik, ¿no? Half Kurzik, on my mother's side. Enough that I stand out as not Canthan enough for some people. Of course, I'm not. O sea que es parte Kurzik o cómo la cosa. Had to have a thick skin, especially growing up where I did. I was lucky though. Minsec took a chance on me. Shouldn't have to be lucky to make it out of the slums though. Shouldn't be any slums to begin with. Ya. ¿Y según me cuenta algo más o...? ¿Por qué ibas disfrazado humano? It's my honor to look after the people of Cantha for Suwan. I discovered long ago that the best way to do that was from within, rather than without. Your kind need a sensible voice in your ears, more than need a dragon on the mount. The Empress knew my real identity, as did her father before her, and his father before him. Bueno, esto lo dejo para los que les gusta el lore, ¿vale? ¿A qué te refieres con lo de un destino terrible? I was imprisoned by the assassin Shiro Tangachi. More than imprisoned. I was under his poisonous control. Used as a weapon against his enemies. Until I was finally released by an alliance of heroes. Suwon offered me a new path. Inspired by the heroes who saved me, I became Suwon's representative in the mortal world. Watcher and protector. ¿Cuánto tiempo lleva sirviendo a Suwon? O sea, eso es lo que acaba de contar, ¿vale? Creo que ocurrió en... Will Wars... Nightfall, creo... Nightfall era. Creo que no me acuerdo. No lo he jugado, ¿vale? Pero sé que existe. Al menos. ¿Cuánto tiempo lleva sirviendo a Suwon? I felt it when she woke. All those of Deceded. A presence powerful enough to drive back the shadows in the depths. But it was not until Zaitan that I sought her out. An act of desperation to save what was left of a land I loved. It takes effort for one like her to see you. We are but moments in her infinite life. I did not know if she would care. But she did. Somehow, she did. I became her champion. My bond with her is much like yours with Aureen. Or perhaps more like your friend Keith's. I feel her, but she doesn't control me. She's come to mean a lot to me. It was hard when she chose to put herself in June's machine. But even now, she's always taking the long view. ¿Quién era Ishan para ti? Oh, Ishan era uno de los pocos dragones de cascada que quedaban al que podía considerar mi amigo. A muchos nos aprisionó juntos Shiro Tagachi en el templo de Eta, el templo de la cosecha.
Fue una gran experiencia. Muchos salimos de allí con heridas profundas que nos hicieron difícil reanudar la vida en libertad. Y Sam fue uno de esos al principio. Lo siento. Cuando lo encontré estaba muy mal. Casi me vi obligado a matarlo para proteger a quienes podría hacer daño si no me decidía. Pero en vez de eso, sintió inspirado a vivir siguiendo mi ejemplo, a ser un protector. Es un buen propósito. Y así fue como murió, protegiendo. Se convirtió en su objetivo en la vida y le sirvió hasta el fin. Pues una vida. Pues eso. Vamos a salir de aquí. ¿Vale? Y vamos a dejar ya el vídeo porque si no esto se alarga bastante, ¿vale? Que espero que no, porque quiero dejar ya el vídeo. Varias horas más tarde. Vale, eso es. Estoy en el bosque de echovald, bueno, piedra arbórea concretamente, ¿vale? Esto será como otro pequeño mapa, pero bueno. Voy a dejarlo aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Like, comentar, suscribiros, pasar por mis redes sociales, mi página web y mi canal de tutoriales que tenéis en la descripción. Y si me hace acción, aquí lo dejo un semblante y nos vemos el siguiente viernes. Adiós. Bonito lugar, la verdad. Eso sí, se aburrieron construyéndolo, pero bueno.